अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, नदीम अफजल चंद की इस्तीफ़ा की खबर तो आपके पास पहुँच चुकी है, लेकिन ख़बर सिर्फ ये नहीं है। कप्तान हुकूमत के लिए परेशानियाँ मरकज़ में, पंजाब में, सिंध में बढ़ रही हैं, और ये परेशानियाँ किसी और की तरफ से नहीं, ख़ुद इमरान ख़ान की वो 22 साला जद्दोजहद की नतीजे में तैयार होने वाली पार्टी के अंदर से बढ़ रही हैं। जो उनकी कंपोजिशन उसने इस तरीके से की थी, इस अंदाज से की थी कि मांगे तांगे इधर उधर के बंदे ला के उन्होंने पार्टी बनाई थी। अब जब एक क्रिटिकल वक्त आ रहा है सेनेट के इलेक्शन का, तो परिंदे उड़ना शुरू हो गए हैं और सिंध में पीटीआई के मेंबरान, 30 मेंबरान में से 7 मेंबरान पीटीआई के राब्ते में नहीं हैं, या उनसे गुम हैं, या उस तरीके से मुकम्मल तौर पर रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। आज उसके हवाले से हम आपसे ख़बर शेयर करेंगे, लेकिन ख़बर को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि पीटीआई की हुकूमत मुश्किलात में घिरती जा रही है। एक तरफ पीडीएम का प्रेशर है, फिर सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ है। उनकी ख्वाहिश, सरतोड़ ख्वाहिश ये है, अब वो पूरा तकिया अदालत आलिया पे है, अदालत उज़्मा पे है कि उनके हक़ में फ़ैसला आ जाए कि शो ऑफ हैंड्स के वसीले सेनेट के इलेक्शंस का फ़ैसला आ जाए, तो फिर उन ये समझते हैं कि साख बच सकती है। वरना मुख्तलिफ़ जगहों से उनके एमपीएज़ जो हैं इनका साथ छोड़ना शुरू हो गए हैं। ये सूरत हाल केपीके में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में तो सूरत हाल ये है कि 7 एमपीएज़, 30 में से 7 एमपीएज़ जो पीटीआई के हैं वो उनका साथ छोड़ने पर चले गए हैं, या उनकी वफ़ादारी पीटीआई के लोगों के नज़र में मशकूक हो गई है। हुआ ये था कि 3 दिन पहले सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने पीटीआई के एमपीएज़ का गवर्नर हाउस में इजलास बुलाया था। ये गवर्नर की जो ऑफिस है वो बुनियादी तौर पर तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, लेकिन ये MQM इशरतुल आबाद वाले ज़माने से सूरत हाल सिंध में ये बनी हुई है कि उसको एक पॉलिटिकल ऑफिस में के तौर पर चलाया जाता है। वो बुनियादी तौर पर पैरेलल हुकूमत होती है, जो वफाक की हुकूमत चलती रहती है। यानी ये एक कॉलोनी वाला जो अप्रोच है कि वफाक कॉलोनी चलाने के लिए यहाँ अपना इंतज़ाम करता है। तो वो गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी सारे एमपीएज़ की, उसमें से 7 एमपीएज़ गायब थे। उस पर बड़ी तशवीश थी, और वहाँ जो गवर्नर साहब ने तकीर की और उनसे बात की है वो ये बात की है कि आप लोगों को वोट सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में जब वोट होंगे तो पीटीआई के उम्मीदवार को देना है, क्योंकि ये आप जो इलेक्टेड होके आए हैं वो इमरान ख़ान के नाम पे आए हैं। हमें पता है कि आप लोग में से कुछ साथी हमारे पीपल्स पार्टी और जगहों से राब्तों में हैं, और उस वजह से मुश्किलात हो सकती हैं। ये पार्टी से वफ़ादारी का तकाज़ा ये होगा कि वो पार्टी को ही वोट दिया जाए। जो सूरत हाल अब तक जो रिकॉर्ड पे ख़बरें हैं उनमें से एक ख़बर तो ये है जो एमपीएज़ इनसे राब्ते में नहीं है या जिनके ऊपर मशकूक और शक वाली सूरत हाल है, उनमें एक एमपीए तो शहरयार महर साहब हैं, जो उबाड़ो सिंध पंजाब बॉर्डर वाले इलाके से इलेक्टेड हैं। वो जब जज़ायर पे फेडरल गवर्नमेंट ने आर्डीनेंस निकाला था और सिंध में तहरीक है, अभी तक रेजिस्टेंस चल रहा है उसका, पीपल्स पार्टी के अलावा सिंध की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी तो बहुत देर में जागी और उसमें शामिल हुई, लेकिन पहले तो सिंध के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी ने प्रोटेस्ट किया। फिर असेंबली में पीपल्स पार्टी रेजोल्यूशन लेके गई जिसमें उस आर्डीनेंस की मजम्मत की गई। तो ये शहरयार महर जो थे उन्होंने वहाँ तकीर की थी। पीटीआई के बाकी लोगों ने वोट में हिस्सा लेने के बजाय, रेजोल्यूशन के हक़ में या उसकी मुखालफत में हिस्सा लेने के बजाय बाइकआउट किया था। शहरयार महर असेंबली में बैठ गए थे और उन्होंने कहा था कि पार्टी अपनी जगह है, लेकिन सिंध अपनी माँ है, अपनी माँ से हम गद्दारी नहीं कर सकते, और उसने रेजोल्यूशन के हिमायत में वोट दिया था। तो उसके बाद वो पीपल्स पार्टी जो है लगातार उन पे काम कर रही है, वो उनके करीब हो गए हैं।
یہ پی ٹی آئی میں عام تاثر ہے کہ شہریار بہر اب باقی پی ٹی آئی سے نہیں رہے ہیں، یا کسی فیصلہ کن موڑ پہ جیسے سینیٹر کا الیکشن ہوگا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے۔ دوسرے ایم پی اے جو جیکب آباد سے محمد میاں سمرو کو پینل سے آئے تھے، اسلم ابڑو پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، وہ ہیں جو بھی پیپلز پارٹی سے تعلق میں ہیں۔ خود پی ٹی آئی کے جو تیسرے ایم پی اے جن پہ شک کیا جا رہا ہے وہ ہے جو ویسے تو سندھ اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن تھے، لیکن پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے اندر جو بحران ہے اس کے نتیجے میں ان کے لیے حالات ایسے ہو گئے کہ وہ اس پوزیشن سے وتھڈرا ہو جائیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ وتھڈرا ہو جائیں گے، درخواست بھی جمع کروائی ہوئی ہے، لیکن ابھی نئے لیڈر آف اپوزیشن کا لیڈر آف اپوزیشن منتخب نہیں ہوئے ہیں۔ جن کے پارلیمانی لیڈر تو حلیم عادل شیخ ہیں۔ حلیم عادل شیخ اور دوسرے گروپس جو اندر کام کر رہے ہیں، وہ حلیم عادل اور فردوس شمیم نقوی کے بیچ میں کھینچا تانی چل رہی تھی۔ اس کے بعد فردوس شمیم نقوی نے گیس کی شارٹیج والے مسئلے پہ خود اپنی حکومت کو کہا تھا، عمران خان کو ایک ویڈیو لیک آئی تھی، کہا تھا کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، تم نے وعدہ کیا تھا کہ گیس دو گے، کراچی میں گیس نہیں ہے۔ ان کو فکر تو کراچی کی رہتی ہے نا، وہ کراچی کو ایک پورا الگ دنیا سمجھتے ہیں۔ اب پوری سندھ کی تو بات ان کے ذہن میں نہیں آتی، یا پورے ملک کی بات تو کم ہی آتی ہے، وہ اپنی تنگ دائرے سے ہی بات کرتے ہیں۔ تو اس پہ ان کے خلاف پارٹی میں بڑی تاؤ تھا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو پارٹی سے کی پوزیشن سے، جو لیڈر آف اپوزیشن کا چارج تھا، اس سے ہٹایا گیا ہے۔ اب انہوں نے درخواست فارملی دی ہے کہ مجھے فارغ کیا جائے، لیکن نیا لیڈر آف اپوزیشن نامزد نہیں ہوا ہے۔ تو تیسرا ایم پی اے جو ہے وہ یہ ہو سکتے ہیں۔ کچھ اقلیتی ایم پی اے ہیں، کچھ ایسے ایم پی اے ہیں جن کے رشتہ دار افسر ہیں، تو ان کے مسائل ہیں، تو ان کو ایڈجسٹ کرانے کے لیے پی ٹی آئی اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے سندھ میں۔ تو وہ صورتحال ہے۔ یہ 7 ایم پی ایز ان کے مشکوک ہیں۔ ویسے سندھ اسمبلی میں جو ہیں 11 سیٹیں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں تقریباً 24 جنرل سیٹیں، جو 7 سیٹیں ہیں، ان میں سے 24 ووٹ پہ 24 ایم پی ایز کے ووٹ سے 1 ووٹ بننا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور جی ڈی اے ان کے اگر کٹھے ہو جائیں تو کچھ ووٹ ہوتے ہیں، لیکن 30، 21 اور 14 ووٹ ان کے ترتیب وار ہیں۔ یہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے مختلف جو اینٹیٹیز ہیں ان کے ایم پی ایز دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے ووٹ اگر نہیں بنی رہے ہیں، پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ نے جی ڈی اے سے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہوا ہے، ایم کیو ایم پی ٹی آئی کو اپنی رائیول وہاں سمجھتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ وہ 1 سیٹ کے لیے وہ وہاں لڑ سکتے ہیں۔ یہ ان کا اندازہ یہ ہے کہ ہم 4 سیٹ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل ہوگا۔ 4 سیٹ تب ہو سکتی ہیں جب یہ اپنے 7 ایم پی ایز ان کے ساتھ نہ ہو، ساری ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہو، ساری جی ڈی اے ان کے ساتھ ہو، ٹی ایل پی کے 3 ووٹ ان کے ساتھ ہو، ایم ایم این کے ساتھ ہو۔ لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے کہ حتیٰ کہ ان کے الائز بھی غالباً ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، اپنی پارٹی کے لوگ بھی وہ ان کے ساتھ نہ ہوں گے، تو اس لیے مشکل ہوگا۔ لیکن مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ 30 ممبران میں سے 7 اسمبلی ممبرز، 7 ایم پی ایز سندھ میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے پریشانی ہے۔ اور یہ سینٹ کے الیکشن میں یہ پورا زور ابھی اس پہ توقعات اس سے ہے کہ عدالت عظمیٰ سے فیصلہ شو آف ہینڈز کے وسیلے الیکشن کا آ جائے تو شاید ان کا کام بن جائے۔ سارا زور اس طرف ہے، لیکن مشکلات پی ٹی آئی کی ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ ایسی اطلاعات آپ کو علم میں ہے کہ کے پی کے میں سے بھی آ رہی ہیں اور پنجاب سے بھی آ رہی ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ لیکن اس جہاں سے اس ولاگ میں ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ حافظ۔